shoulder, and you weren't suffering anymore. You said, I'm sorry that you worried, but don't apologize. I told you to forget me, but you stayed by my side when I said, don't try to make yourself remember. Darling, don't look for me, I'm just a story you've been told. So let's pretend a little longer, and when we're gone,
counting all the ways I died. Everything I couldn't save, buried down, still half alive. It's got me crawling in my skin, but no one's coming out to hold me close. Pouring out the gasoline, yeah, I've been making friends with all these ghosts, and I got nothing left to lose. Fire to the fuse, yeah. Alo, 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4. Alo, 1 2 3 4 nữa. Alo. Em nghe được mic không? Em nghe được mic không? Wait, is he switching lanes? A new champion. Welcome to my shop. You'll need the right build. Choose wisely, because every upgrade brings you closer to the next level. So tell me, how will you level up? Want to find your fastest server every time? Express like a pro and optimize Alo, your alo, connection in alo. one tap. Express in game without ISP throttling. Express and shield yourself from DDoS attacks. Express and choose the VPN trusted by gamers everywhere. Express VPN. Experience gaming the Express way. Fast, stable, competitive. Outplay the world. It's time to Express. Unlock free Hextech rewards, exclusive skins, and more. Scan to subscribe.
everybody, and welcome back to LEC Spring for week 4 of the regular season. A new set of games, 2 best of 3s today. We're done with 3 best of 3s on the first day for the best league in the West. Actually, the second best league in the world, kind of. True. For the time being. We're going for first. You know, MSI only around the corner. We know where we're going. Absolutely. Just scaling and starting start here for the league. Guys, how are we doing? Very good. I mean, excited for another week of games, and it's do or die for some of these teams now. Already, actually. Already? Yeah. Let's take a look at the standings here, because we know that some teams have played more than others, but looking at the standings right now, it kind of feels like we have the 6 teams that might be in playoffs already. I think it's pretty fair. I think it's pretty fair, especially, I mean, with SK playing today. If they lose today, I don't know exactly if they're fully out, but it's like, you know, they've played a lot of games and they're already off to a pretty rough start. Yeah, Heretics and SK do not have good schedules upcoming. It's not looking good for them, I'm not going to lie. I mean, you're saying this, but looking at the schedule that we're going to have today, of course, things are starting to get serious for GX. They're standing in the top of the standings right now, but we'll see with NAVI and Vitality what happens. But SK, they could do the funniest thing today. I'm kind of hoping for it, because look, G2 have not looked the best. Still a little bit of a hangover come back from first stand. Hangover? Yeah, a little bit of a hangover. True. Look, I don't know. They had a great time at first stand. You know, that lasted a little bit longer. But I think they've said it themselves as well, that they have not been playing the best. So, yeah, I'm excited to see what SK can do here. It's just G2 being silly. Before we get into this, they're going to be the second best of series we're going to have today. I want to play a game with you guys. Actually, we're going to have a budget. We're going to go over there, if you guys can follow me, to the board, and we're going to build a roster. You guys have been given the great budget of 15 euros. You know how it is if you watch Pop Quiz. We've been doing this game quite a lot. To keep this money. Is that not? I mean, if you have spare, you can, I guess. I know teams do that usually. So you have, 5, 4, 3, 2, and 1. Ooh. You can build however you want. If you want to play at home as well, you can, of course. Who wants to go first? I'll go first. Jack? Okay. €4. Wait, this is €4? Yeah. Yes. €4 for Jojo Pyun. That's a steal right there. I'd pay any amount just to see him get 20 CS lead in lane. I think I might follow you on that one, because... As well? Yeah, because the whole league revolves around who can beat caps in mid, right? And I think the only people that can really do it at the moment are Jojo and Yahoo. And I don't see Yahoo on this. And Jojo's cheaper, all right? So I gotta be good with my money. I gotta you know, I can't be splashing too much. Okay. I'm going with Yike next for €3. I don't know how he ended up on €3. That's an absolute steal. I'm going with that. Okay, Yike. €3 there. Okay. I'm gonna think about the rest of my guys for a second, but I'm gonna go. Look, I'm gonna go 5 for Naknako. This man, we've already seen not a single top laner in the league can stand up to him, so I think it has to be him. I think I have to go all out for the boy. All right. I think it has to be done. Naknako. Oh. What do we have next? I kind of want Naknako as well, but I'm gonna pivot away from make it top. more fun. I'm gonna go Busio for 5. I like Busio. I think Busio, very good player. I'm dropping money everywhere. What's happening? Did you put the money in my... No, I did nothing. I don't know what you mean. Okay, well, that's 5 for Busio now. Well, the whole Fnatic budget is on the floor, guys. Let's not do it. Wait, so I thought that was the Fnatic. You're not taking Alvaro? No, I'm taking Busio for 5. I'm feeling Busio. Okay. I mean, actually, yes, Busio. It's KC's jungle support. It makes sense. Fair enough. Yes. I am a little sad because I don't think I can afford Busio anymore. But Busio is like my favorite player to watch at the moment. Okay. So I'm kind of with you, but I think Naknako is just kind of like so far above everyone. That's where I have to spend. So I think if I'm looking at supports, maybe how much do I have left? I've used 12, I think I'm gonna follow you on Yike. I think I'm gonna follow you on Yike here. I think the three for Yike is criminal. Okay. Like, I don't know who did this, but Yike is that's a steal. Top 2 at the moment. Like, this man has been absolutely insane. So this is looking fairly decent already. Okay, where are you going, Jack? That's a strong team you have. €3 left. I have for more faith in your ADC team, actually. and top. That's because I bought all the expensive players so far. Yeah. I think. Come on, honestly, Wonder has been playing really well. Maybe, but a bit of an investment here in the old guy. I go for Wonder. Yeah. Okay. All right. Okay, if we're going to go for the cheating players off of SK, I'll take Yappa. Because Yappa, I think, has been one of the best performing AD carries at the moment. And the fact he's only €1 is a steal. That's insane. And then I think I got 2 left. Yeah. Yopa, where is he? Hold on. And I think I want to go for Yopa as well. I could go for Thank Ice. you anh he nha. Okay. I think I'm going to go for Anh Yopa mình as mở well. bát ngay vào cái Still have €1 left over. mở bát cho mình ngay. You can take that if you Oh, want. thank you. Oh. Okay. That's I think I'll go
for GM. humanoid then. I'll go for humanoid, and then Về I anh của think mình. I also have a euro left, so we can just go down to the pub and Yeah, congratulate wait. ourselves in a good time. You know? Humanoid support? Humanoid. Oh, I mean, we can. True. You No, wanna Paris. see- I'll go Paris. Paris. Yeah. I don't want any of the sports actually. I'm gonna go with humanoid again. All right. Hello, I hello. forgot I had JoJo. Yeah. Paris support. Okay, what do we think? Beautiful. What do we think? Two pretty solid rosters there. Yeah. Okay, Same. defend this team and the synergy you No have. language I'm barrier, so Okay. that's Anh nhá. already pretty good. And we have incredibly strong mid laners here, two very good players. Yeah. And then I'm a little bit gapped in top, but I make up for it in support. Yeah, you do. Yeah. And I support jungle, the two most I OP think roles. I think that's basically all we've done is that like I've gone, hey, this Hello, top is hello. so Em nghe much được of a chưa nhỉ? gap, Yeah. and you've gone support is so much of a gap, Yeah, and I don't. we'll see who can carry Yeah, I harder. check. yeah. You I think guys- Paris has been kind of smurfing a little bit though. Paris is not like bad. compared to last year, I think this guy's really Yeah, stepped up. So that's why I think I'm happy enough to take the hit because I don't think it's as big of a gap as I think Nak was just. You both getting went above for the everyone. same jungle mids. You think they would €3 do for great? Yike is insane. That's This actually man true. has the longest win streak of any player ever in the LEC. Anh when trai it một comes buổi to titles. khỏe Like, nhá. what do you Guys, want? Like, let us know who won. There's a player on the board that has not been picked, though. It is Jackie's, and Cặp I đầu. believe you want to talk to us. I do About want to. GX's Yeah, I mid wanted laner. Then to it- break down some Jackie's gameplay here, if I can get the telestrator working. So what I've really liked about watching Giant X is that before it was very obvious that it was kind of the Noah and Jun show, right? That was kind of the only real way that they ever seemed to win games. But what we've seen from Giant X this split is that a lot of the times, even when Noah and Jun are actually behind, Giant X are able to pick off wins, mostly off of Jackie's and Isma. So in this game, Shifters had a really good early game where Paduk and Trimby got a huge lead, and they're playing Yunara Lulu, an infamous combo where it's incredibly hard to fight 5 versus 5 because the Yunara Lulu can just run you down. They have higher DPS. Vào due ban to pick the à? fact that Đúng Paduk 9 is giờ so vào ban fed. pick à? So Giant X, they know this. They want to try to group up, find a numbers advantage, and Jackie's the one leading the helm, finding picks where they can take down Trimby, and then immediately afterwards, now Shifters, they've regrouped, they're TPing in, they want to fight, but Giant X, they got what they want for, they're already leaving off of a pick that Jackie's got. And you see it here from Trimby's POV, I mean, there's not much counterplay. Jackie just comes out of stealth and just completely one-shots him. And we see pretty much the same play here, where again, Shifters, the one, that have full control, they're forcing them out of the jungle. So Giant X know we cannot win a 5v5. You can see how hard they're losing. They have to tunnel out, Lot is getting chunked, but Jackie sees that Paduk is once again a little bit isolated from the rest of the team, and that's how you punish this fed hyper carry with the Lulu, because now Paduk and Trimby are so far away from the rest of the lineup that the rest of Giant X can click forward, take down Paduk, and it ends up being a pretty big throw from Shifters that's enabled by the fact that Jackie's kept finding these good picks back to back to back. So, really well played by Jackie's here. And in general, for me, Jackie's and Isma have just been such great leading forces of this team that has made Giant X much more exciting to watch this year. Especially in game 2 of that series as well, when Jackie's was on the rise, all of that focus was on bot lane, and Jackie's was involved in every 3 of those 3 kills that existed in that bottom side. He played absolutely spectacularly. Like, it doesn't matter whether he's on something that is like this burst heavy mage or something that's more roam style. Like, he just seems to be taking over in the mid now. Jackie's is exciting. GX is exciting as a whole, honestly, but I'm just wondering if things are not going to get a bit spicier for them moving forwards. When you see the teams that they've been facing off, it feels like the first real big challenge they're going to have is going to be this week, and it starts against NAVI today. And in that sense, Relech Isma, I'm really excited about the matchup. I think both players are really fascinating to watch because you have Relech, who's kind of like really consistent, always able to play for Drakes every game, and then you have Isma that's really creative and has been struggling to find that consistency, and both players are looking to get to the same endpoint, but they have different things that they really need to work on. Yeah, it's weird because like so much of the team revolves around them having pushing lanes to enable these junglers in different ways, right? Like when you look at Isma, it's he wants to go for invades, he wants to kind of play for that more selfish style, and that's a lot of where Giant X's attention goes. Whereas when you look at Relech and Navi, it's much more about like, can we find skirmishes in and around Dragon? Can we look for dives on the bottom side? And much more about him and Paris working together as well. Looking at the beginning of the split, I know that Navi wanted to go away from this one-dimensional style that works so well for them in Versus. Do we feel like they've been successful at this? Because it still feels like Hello anh Nam Relech Phạm in the nhá. driver's seats, and then the rest of the team trying Guy. to have thing is, enough prior for I them don't to know be if good. you need to leave the one-dimensional style. I think just
playing for Drakes and kind of playing good fundamental League of Legends, which is what I feel like when I watch Navi, that they just kind of have a game plan, and as long as that game plan works, everything works out. For me, the only thing is the adaptability that I would like to see them improve, but not necessarily try to... Người đầu tiên, Isan. Kìa anh ơi. Người đầu tiên à. Nước tăng lực của em xin Warrior, ngon hết nấc, vui hết cỡ. Tương ớt Chinsu hân hạnh tài trợ chương trình này. Nhạc chờ bàn pick rồi. Về anh ơi.
Ok, quay trở lại ván thi đấu đầu tiên giữa NAVI và Gen X. NAVI bên phía đội xanh, còn Gen X bên phía đội đỏ. Hình bên phía của Gen X bao Not Ima, Jackie, Noah, Jun. Bên phía của NAVI đó là vị trí của Sơ, Tech, Kobe, Sandy và vị trí Parut. Bên phía của NAVI Bandi, Nautilus, Ace, còn Gen X thì Bandi, Achok, Rai, Oriana. First pick Ezreal dành cho bên phía của NAVI. Quên cho cái QR lên trên không nó chạy cản trở tầm nhìn anh em chửi căng. Anh em hay chửi lắm. Được cái anh em kênh chat ít chat nhưng mà hay chửi. Chat thì lười nhưng mà chửi thì căng. Rồi, bên phía của Gen X pick Kaisa dành cho vị trí của Noah, Vi dành cho vị trí Ima. Bên kia có Mundo dành cho vị trí của LEC. Khả năng là làm mấy giải cỏ hơn cả mấy giải to. Hai đội này cân nhau đấy à? Hai đội này cân nhau tính ra thì Navi nó yếu hơn đấy, nhưng mà Navi nó có thằng Pobi vào nên là nó được đánh giá nhìn lên đấy, kiểu thế. Pantheon, định là Pantheon chứ không phải là Mundo. Nami được pick cho vị trí Parut. Khả năng là Navi hướng đến một hình đó là win game win lên à. Ở bên kia Gen X cũng rất chiến ạ. Nico Kaisa. Navi có một tấm Nicolas Pesa để tránh cặp mà Gamesa. Gen X cấm đi quên Victor trước à. Ra thì cấm Victor thì thực ra cũng không hay lắm đâu. Hay không ấy mình cấm Paliza đi. Bên phía của Navi cấm Rumble. Cấm Rumble thì khả năng là đang muốn hướng tới con Lion hoặc là con Ambessa đường trên dành cho vị tơ. Cấm Lissandra trong lượt cấm cuối cùng bên phía của Gen X. Còn bên phía của Navi thì nếu cả Navi cấm đi Renekton, Renekton, ở đấy phải gọi như thế nó mới chuẩn. Em vừa mới đặt, chiều nay em vừa mới quyết định đặt một cái mic anh he không đặt một cái mic gần 2 củ, chưa có sao cạc, lệp lăng được pick từ cho vị trí Zeki. Và hai đội hình hai bên pick rất chiến nhé, nhưng mà có đánh nhau hay không thì chưa biết. Nhưng mà về lượt pick ý, thì trông rất chiến nhé. Đánh nhau hay không thì không biết được. Này nó ảo lắm, pick đội hình với nhau xong là pick với nhau xong là không đánh nhau. Này vua bịp bợ. Ambessa dành cho vị trí cấm Rumble là muốn pick Ambessa rồi. Ra thì con Ambessa này Galio được pick cho vị trí à? Lao vào tự chơi từ vị trí Ezreal được đấy, nhờ Navi pick đội hình trông rất cháy ạ. Ôi rồi Gen X thì lại pick một con rắc muốn đẩy lẻ à. Trong đội hình bên phía của Gen X càng đánh càng đuối thì sao nhỉ? Em cảm giác là Gen X pick cái đội hình mà khi càng lết thì càng đuối à. Gen X là phải đánh nhanh nhá. Game này Gen X bắt buộc phải đánh nhanh. Đây Navi đội hình trông rất là ngon, mà Gen X tự dưng thêm con rắc vào trông nó rất là
Gen X game này phải đánh nhanh ấy. I mean, I think both side lanes will be quite static. I think Ambessa Jax is quite slow until later on where there will be a lot of interaction. Bot lane, we can kind of expect the same. When you have enchanters and range champions in the bot lane, it's a lot of a ping pong game where you bounce waves back and forth. Em cho slide đây anh em ơi, slide lên đề xuất anh em ơi. It's gonna be around mid. Slide lên đề xuất nào. LEC Việt Nam nào. You really want to set up those ganks with your Vi, with your Nika roams, and really try to shut him down early and get a lead. Because if Galio scales up suddenly, it's a lot harder to play. But in the team fight, it's going to be all about that GX. Em vô lại là có giải cỏ, giải của giải to thì không. 2% ở từ video đề xuất. Trăm từ đề xuất à. Xem anh Pelu Linh cao thủ xem mà hay ấy là tí nữa em sang làm CBLOL được không anh em? Em sang CBLOL được không? LEC này nhiều người làm quá. Sam này cái xa với giáp thì tấm kiểu gì à? Cái kiểu đấy thì trông hơi khó nha. Khả năng là tí em sang làm CBLOL đấy. Nhiều anh em làm thế thì em go bắt đầu từ blue đến từ vị trí Kima, còn vị trí của LEC thì đầu từ bãi chim, xong là vòng về luôn đến từ vị trí LEC, rộng đẩy lính sớm đến từ vị trí của Pi. Đã có cấp 2 Jackie ở bên kia đang đẩy khá chậm. Đây là vị trí của Ima chấp nhận đó là mất trong bãi chim. Biết là có một pha ganh sớm là đến từ vị trí của Ima hay là vị trí của LEC hay không. Ở đường trên đang cháy rất căng, vị trí Fighter tấn công ở lại tập kia. Hay là CBLOL tránh nơi đông người à? Được đấy chứ. Làm châm vào hay gì đâu. Rồi tí nữa em sang làm CBLOL đi sẽ. Không anh he. Anh nghe thấy ok không? That is always the risk. Grand Starfall just does so much work, as does the Hero's Entrance, Ừ. as you say. Relech also getting out to this early lead. Isma was actually on Lord. Tránh nơi đông người đúng không? Cái gì ít người làm thì mình làm. Bây giờ cứ tranh thủ xem một game LEC đã. Từ 1R sang CBLOL thôi. Không ai làm mình kiếm sóng. We'll see if he is able to have as much impact as perhaps Isma expects him to on a more bruisery type of pick, or whether Mainto again is em vô giải cỏ. Em vô giải cỏ ạ. Về mua đồ thì chuyển ngược lại từ vị trí của Poppy. Biến về đang muốn quay trở lại bãi chim. Ngày thứ 7 mà ít người xem nhỉ à? Với cả là giải này nhiều người làm lắm anh em ạ. Tấn công vào vị trí của LEC, nhưng LEC thì chả sợ gì cả khi mà có vị trí của Pi đây rồi. Này có Pelu này, Linh cao thủ này. Trong cái giải này lại không có view của nước ngoài nữa. Rồi có sợi xích chói buộc tung ra, LEC thấp máu lao vào đấm lá chắn Doran đến từ vị trí của Kobe. Có thể rút lui về, đánh nhau cực căng, xong không có bất kỳ mã gục nào ở đây cả. Riêng nhá, các giải khác ấy có view đến từ anh em nước ngoài. Và giải này thì chỉ thuần Việt Nam thôi. Vì nước ngoài có 4-5 kênh to rồi, 5 kênh to làm nước ngoài rồi.
Với cả là các anh em như các anh em là anh Vân này, Linh cao thủ này, xong lại còn mấy bình luận viên của các nhà máy nữa. Thì mình ít view là đúng rồi. Tí nữa 10 rưỡi là em đổi tít le sang TBLOL thôi. Chạy trốn thì nhiều. 1,100 gold recall that you sometimes see from junglers with that extra camp afterwards, giving you a small upgrade over your opponent. I hate buying Tunneler. This item does not feel good to buy. It feels like you're just buying nothing. It feels better than a Rectrix, man. AD carry is a curse sometimes. I don't know what a Rectrix is. That's a exactly. No one knows what it is because it's so bad. Or the Scout Slingshot. I mean, I feel like we kind of passed our days where we have TBLOL nó là giải của Brazil. Campeonato Brazil League of Legends. Và nó là của khu vực Nam Mỹ với lại là Brazil nữa. Đại loại thế. Có bọn Pain Gaming này, Lao Furia này, K-Star này. Nó cũng là một khu vực, được coi là một khu vực lớn rồi. Phải là giải cỏ lắm á. This Ezreal Nami lane has just been able to harass out the Kai'Sa early on, which is expected. Kai'Sa's very short range. The benefit of her into an Ezreal is ability to chase. He really wants these Raptors. Look at him once again. Relage is back here to try to contest the Raptors. Fool me once, shame on you. Fool me 5 times in a row. Có bọn VKS ấy, Vivo K-Star ấy. Không có lâu nay. Nó có FX này, Furia này, LEC này, Lot này, Lao, Pain này, Red, Tanit này, VKS. Đấy, nó bằng đấy độ thôi. Lâu nay là nó ở khu vực khác anh. Bớt loot dành cho bên dưới ZX này. Mạng ảo cũng dành cho vị trí của Zeki. View không những không lên mà còn tụt ạ. Bịp thật. Bịp trước kìa. Đang 22 anh em xem một hồi 12 hỏng. We need to see what happens with Pope's Justice Punch. You have a look at that. I'm going to have a look at the fight in the rivers. Counter-Strike comes down. Aegis Assault used by Relax just to force Lot away. Okay. It was blocked by Jackis when the W is forward. Yeah, okay. Yeah. And then Chains come out, Root comes out. And at that point, Isma with the flash, it's a pretty done deal on the kill. The deal is done indeed. And here Jun wants to get a little bit of control here as we have some supportal combat here. Jun, you are not level 7, you're not fooling anyone, you're still chuyển chuyên mục sang TBLOL đi cho nó căng. TBLOL vẫn kịp xem hết mắt một. Bọn này đánh game một tiếng à. Chả có nhẽ nó lại chơi game một tiếng. Both time junglers are there, both have been kind of left there, kind of low after, doesn't really dare to start a dragon, so might not be the earliest sold this game, but we'll see where this takes us. Yeah, neither team actually prioritizing that, which is weird. We usually do see both these teams like to go for those drakes relatively early on. I want to talk a little bit about the jungles. I know we've talked about them a lot, but now we see level 6. Both of them. You talked about Vi wanting to get to that level 6, obviously Grand Starfall for Pantheon, a game con rồng đầu tiên của Mỹ vẫn đang được bỏ ở dưới lệch di chuyển ra khởi động từ van sâu không. Định là không di chuyển ra đây khi mà vị trí của Zaki đang chưa clear được lính đường giữa cũng như là cánh trên thì vị trí nó đang bị ép lính vào trụ Hater. Đi vòng sang đây cướp bãi chim của vị Dilek. Không cướp bãi chim mà quyết định là khởi động rồng. Sâu không đã thuộc về bên phía của NAVI rồi. Ở đây khiêu khích không thành công cho vị trí của Pi. Dilek di chuyển xuống đây nhưng mà tới nơi thì chắc chắn là đã có rồng dành cho bên phía của Zenix rồi. Bọn này đánh toàn farm mà đúng rồi. Bọn này đánh phần farm với lại né giao tranh. Phần farm và né giao tranh.
Tuần farm bên đấy giao tranh rồi này. NAVI's win rate actually drops quite dramatically, about 17 percentage points when they don't get the first dragon of the game. Cách đánh của chúng nó thế ạ. Xưa chúng nó đánh nhau kinh lắm. Bọn LEC này hồi xưa đánh nhau gớm lắm, nhưng mà từ hôm mà nó bị ảnh hưởng cái phong cách của LCK một thời gian ấy. Thời gian mà LCK nó chỉ có vài mạng á, có những ván thi đấu mười mấy mạng á. Đấy, bắt đầu là LEC này nó ảnh hưởng cách đánh của LCK ở đấy. Thế là từ đấy đến giờ là nó cứ đánh kiểu này, đánh né giao tranh, đánh combat lùi, đánh bỏ mục tiêu các kiểu. Toàn thế à bọn ơi. Đánh kiểu khả năng côn cũng như là không kiểu dám đánh ấy. Đấy, bọn cây giờ thì lại giao tranh liên tục. Meta cây bây giờ lại giao tranh liên tục, đấm nhau liên tục. Thằng Ziju thắng Genji 3-1 xong về thua Fnatic 2-1, thua Vitality 2-1 ảo ở đâu? Ừ đúng rồi. Fnatic 2-1 hay 2-0 gì đấy. Mới thua Fnatic xong lại thua tiếp Vitality ảo thật. Genji bố. Xong hôm nay Ziju thua tiếp thằng SK nữa thì đánh vòng ngoài rất cợt nhà, lúc nào cũng thế. Nào rồi đánh vòng ngoài cũng rất cợt nhà. LPL giờ cũng đánh nhau à? Em đợt này em không xem LPL mấy á. Yeah, LEC sitting on a chunk of change as well. You can see Tunneler to Tunneler plus Caulfields plus Ruby Crystal from Isma with only 150 gold lead. I wonder if LEC is just going to farm up his Wolves and his Gromp and then reset, look for that first completed item. There are a couple of windows for him, could go up towards topside. Lot has been pushed in for the last little moment, make that struggling a little bit to really push Lot back. Let's see if he gets Eclipse here. He's in a really good spot. Eclipse is really where this matchup turns, because suddenly that short trade by Jax, the out W with the grasp, becomes really difficult to trade into just because that shield by Mbessa is so powerful. Also the CDR makes her Q rotation so short, she can kind of weave in and out very freely. We'll see if Lot actually gets a Triforce, because then I think he will be fine. But if he doesn't base with a Triforce here, he's gonna be pushed in for probably 5 more minutes. That's an expensive purchase from where he is. Ở Hoa ở đây giữ tốc biến, giữ chân vị trí Parrot, có combo đến từ vị trí của Zeki và mạng dành cho vị trí của Zeki, 2-0 dành cho Zenix. Zenix thì đang hiệu số không nha. NAVI không kém, 3-1. Căng ấy, gớm gớm. Và setup bắt được vị trí Parrot. Vào đây cắm mắt kiểm soát thì bị người LEC dình và phá luôn. Bởi vì ở Ima tham hơn ngang với LEC rồi. Em nhìn kìa, thuần fan đường nào cũng ngang lính nhau, cả 3 đường ngang lính nhau luôn. Ảo thật đấy, mấy ông phải đánh. Cả 3 đường ngang lính nhau. Có cái vị trí của Zeki là understack trụ với lại là ăn được 2 mạng nên là hơn tiền thôi. Hơn tiền vị trí của Pobi thôi. Lại là đa phần là cân nhau hết. Tính 12 phút chưa làm gì. Tổng thế đáp xuống rất tự tin ở đây. Có vị trí của Zeki tới, trói tốc biến Meter chảy và nện đến từ vị trí của Jack, nhưng vẫn hạ gục. Hạ gục lần này đã rơi vào tay của Poppy. Đấy, đánh thế thôi, đánh mạng thôi. Lâu lâu đánh một mạng cho anh em đỡ buồn, đỡ nhớ thôi. Tung được tung ra. Pantheon của Zach vẫn còn cho mình cái tốc biến nhưng mà bị nằm xuống rồi. Mạng hạo cũng dành cho vị trí qua này. Ấn tiếp vào vị trí của Pobi. Pobi còn tốc biến đi nhưng mà chưa kịp dùng E thì ăn ngay cây nở hoa và đó là double kill dành Phoenix. 2 mạng rơi vào tay của Nova.
synergy of these three champions is just exquisite. Vi and Nico can do whatever they want because they know they have the backup of the Kai'Sa as long as she's around that fight. It's such an easy way to create the numbers advantage, and that River is not so safe anymore. Doesn't matter that you have the Aegis Assault and will not block all that damage that is incoming. Really nice stuff from Giant X as Samdi had a lead earlier on, now 600 gold behind because Noah picked up that double kill. Mainta, the only person with a lead now for Na'Vi. Isma here, knowing that he has the backups, like, yeah, we can take this fight. And it's a really nice map open by Noah and June. You see, they completely already pushed out bots, actually dropping this wave down here just to open through mid and look for this play because they knew the crab was spawning and they knew that Village really wanted it and they knew they had the CC to shut him down should he go there. But Dragon the game has been started. Yep, okay, part of this is Isma's not here. He's resetting Na'Vi using a good window there where the timing from Giant X wasn't sublime. Em vừa ngó sang xếp, em vừa ngó sang CH S2 xem trận của Falcon với lại trận của Spirit. Ngó kinh nghiệm. Strong point of their comp, the fact that he's a little... Top lane is strong, okay. More news at 10. I mean, usually it's the opposite, no? Usually top lane is completely... Áo hay sao vẫn bỏ dòng không cho xanh à? Thì đúng rồi, phong cách của nó. Cách của chúng nó thế mà. Game này phải đánh đến khoảng 37-38 phút. Bây giờ nhá, phải có một thằng có linh hồn rồng. Đấy. Rồng xong cứ phải đánh tới khi nào, nói chung là phải đánh kiểu nó thế rồi. Em xem giết rồi quen rồi. Mà thề làm cái bọn này là cái bọn nhất. Thì nó ít đánh nhau quá. Thích được tình huống á. Để chúng nó hay bỏ mục tiêu quá. Đây, sứ giả sẽ nứt ra thì lại đến lượt bên phía của Navi bỏ không? Hay là ra đánh nhau này? Nào, xem bên phía rồi. Có dịch chuyển đến từ vị trí của Phobi quyết định đánh trong pha này. Có sứ giả sẽ nứt dành cho bên phía của Zenix. Không về chứ? Xong là Zenix về hết. Nở hoa tốc biến giữ chân được hai người, hành quyết công khai phía bên kia. Siêu hùng giáng thế đáp xuống vị trí của Lót, hạ gục thành công vị trí của Parrot. Trời sập được tung ra bên phía của Zenix đang là những người thất thế, nhưng mà vị trí của LEC bị ba người đồng đội bỏ lại ở đây. Và ở đây nhìn chúng nó kìa, hai mạng hạ gục dành cho bên phía của Zenix. Cảm giác là đang có lợi thế nhưng mà tự dưng bên phía ở Navi thôi. Giết không hai người, chạy luôn. Khả năng xem hết game này đi ngủ à, nay ốm quá. Xem mệt và cờ lửa. Sao đấy anh? Sao lại ốm đấy? Hay là tại đêm hôm qua em không online nên ốm? Qua em đi ăn cơm về xong em lỡ uống cái chén rượu, rất là về mệt quá em ngủ quên đi mất. Hoa định làm mấy cái giải cỏ đấy. Ngủ quên đi. Thì phải đi một phần rồi à. Dạo này Hà Nội thay đổi thời tiết kinh quá. Đúng. Thời tiết một số nơi nó cứ sáng thì hơi se lạnh, xong là đến trưa thì nóng, chiều cũng nóng, cuối chiều thì se lạnh, đêm lại đắt chăn đi ngủ, thời tiết nó khó chịu lắm. Ở trong một ngày luôn. Xong là cái mức chênh lệch nhiệt độ giữa các cái mốc thời gian trong ngày, hoặc là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày này và ngày kia ấy, nó cao quá nên là kiểu mình dễ bị sốc nhiệt ấy, nên dễ ốm lắm. Có đường dưới lên cho bên phía của Navi, còn Zenix thì lấy được trụ 1 đứng trên. Ao 3k7 tiền nhưng mà cảm giác vẫn rất cân. Ao 3k7 tiền nhưng mà đang thấy cảm giác là khá là cân bằng. Vẫn mỗi người một rồng. Linh hồn rồng của trận đó là linh hồn rồng công nghệ. Nhìn mấy anh này đánh mà thật sự.
but you see Lot already going there to match him. Will probably not be able to find anything with there, and the map will stay dark here with Jackis having so much information already in the bot side jungle, can just slowly but surely Không get ấy, the bot lane tower. các anh giả vờ chan nhau được. You are alone, Kobe. Be a little bit irritated. Chỉ là giả vờ thôi. Mình chỉ cần giả vờ thôi. Không cần làm gì quá nhiều đâu. All your side laners can push up and actually apply some pressure in the lanes because Giant X have played this early game so well that you are just massively behind in every role. I mean, kind of what you have to do right now is just leave your Astral mid by himself. Rồi, con rồng thứ 3 của ván thi đấu đã xuất hiện bên phía của Zenix thì kiểm soát hết tầm nhìn khu vực sông dưới cũng như là rừng cánh dưới bên phía của NAVI rồi. Dịch chuyển xuống đến từ vị trí của Lot này. Chiêu vùng giáng thế đáp xuống không làm choáng đây, nở hoa giữ chân vị trí của LEC phải nằm xuống ngay lập tức mà cũng dành cho vị trí của Jun bên kia. Lot đang quẩy, Pobi đang muốn chạy về, Pobi không còn tốc biến nữa. Pobi cũng hầm xuống rồi, Lot hạ gục thành công vị trí của Nami và quyết định là không ăn rồng đến từ bên phía của Zenix mà sẽ di chuyển ra khu vực Baron. Còn con rồng này khả năng sẽ được vị trí của Maiter cũng như là Samdi ăn đi. Căng chưa? Em đã thấy căng chưa? Fantastic. Kaisa ăn Baron nên lắm, đúng rồi thì set up thế để ra ăn Baron rồi. Quyết định là không ăn Baron đến từ bên phía của Zenix. Là không ăn Baron, 10 mạng sau 21 thi đấu. 9-1, chênh lệch là 5.000 tiền. Chạy ra xong không ăn. Xong bây giờ là bỏ rồng không? Bây giờ GX bỏ rồng luôn không? Đánh nhau ngay lập tức là Parrot bị dồn sát thương nằm xuống. Thằng Rắc nó vừa tốc biến kìa, bằng kia máu mà nó phải sợ tốc biến chạy kìa. Cẩn thận đến mức đấy sao? Tấn công vào vị trí của Samdi. Bên này thì Ima đấm thẳng vào vị trí của Pobri. 11 không cửa gỡ. Đánh không cửa gỡ. 11-1. Zenix đang có phong độ hủy diệt. Hiệu số hiện tại đang là 4-0 và ván này đánh trông rất hủy diệt Navi. Có rồng 2 cũng là rồng 3 trên toàn bản đồ. Thiếu Zenix. Không mất rồng à? Không mất rồng. Không. Tưởng mất rồng vào đấy trông buồn cười lắm. Mất rồng vào đấy trông đố bạn lắm. Bạn biết tôi đang nghĩ gì? Credit to Isma as well. You talked about his creativity. A couple of times in these fights, he has found really good flank angles. He's found the way to get. He went round poke at the end there, which is something. Đấy, dành cho bên tôi có ích. 500 tiền chênh lệch rồi. Nên là đánh không cửa gỡ dành cho bên phía của Navi rồi. Cái trận này em cũng phân tích rồi. Em cũng phân tích là bên phía của Zenix nó phải đánh sớm thắng sớm mà, bắt buộc rồi. Về chất tướng của nó đánh sớm thắng sớm mà. Thế không đánh sớm thắng sớm thì chỉ có mắt. So maybe back to the drawing board a little bit and maybe a little bit more discipline from Navi is what we would like to see. Yeah, I agree with that. If LEC hadn't gone. Bây giờ Navi bật cơ 12. Bây giờ Navi bật cơ 12. Yeah. Tết bên Zenix có thua đâu mà cần đánh sớm mà. Mà càng lết thì bên phía của Navi càng dễ triển khai. Cái đội hình bên phía của Navi càng lết càng dễ triển khai hơn. À. Ai bảo nó yếu đâu, đấm vào LEC này, bản năng sát thủ lao vào đây, Bobby đang dướn lên,
Anh Quyết công khai tốc biến né từ vị trí của Noah. Noah dùng cho mình cả thanh tẩy nở hoa tới, giữ chân vị trí của Slot, Mater, vị trí của Ima hạ gục được. 13-3, đánh 14 mạng không gỡ. 13 mạng, 7.000 tiền chênh lệch. Không gỡ. 13-1 không gỡ đến từ bên phía của Navi. Đánh sợ luôn. Tấn công vào vị trí của Sandy. Rampage đến từ vị trí của Zeki. Có Baron dành cho bên phía của Zenix. Và có đường giữa dành cho bên phía của Zenix này. $9.000 tiền chênh lệch. Ê, bây giờ 9.000 tiền chúng nó đánh một hồi vẫn ra linh hồn rồng thì sao? Bây giờ chúng nó đánh 9.000 tiền đánh hồi ra linh hồn rồng luôn không? Hồi ra đúng đến linh hồn rồng mới endgame không? Zenix đúng là thực sự đang có rất cao nhỉ. Mình duy nhất vị trí của Lot là người phải nằm xuống phan thi đấu này ạ. 30 phút GG. Đây rồi, Mater lại tiếp tục bị tấn công, có trụ một đường trên Hành Quyết công khai được. Sau đó là nằm xuống dưới con LeBlanc 18 số ạ. 18 số sách cho hồn mơ dai. Ê, Baron này, con Baron này có đúng một trụ à? Baron này hiện tại mới đang có đúng một đường giữa. Giữa 16 mạng ạ. Navi ăn được đúng mạng ạ. Không chán không chứ. Noah bị sắt đao, mạng hạ gục dành cho vị trí của Sam đi. Trời sập được tung ra, tiếp tục một mạng nữa không? Rồi dí vào vị trí của Jun cho Sam đi ăn double kill dành cho vị trí của Sam đi. Nào, bắt đầu bật ngược không? Có trụ 2 đường dưới dành cho bên phía của GX. Xong rồi bây giờ Navi ăn được rồng không? Bây giờ Navi ăn được rồng không? Bây giờ Navi vẫn ăn được rồng không? Bắt đầu gỡ nha, gỡ được 2.000 tiền đến từ bên phía của Navi này. Pha pốc rất tốt đến từ vị trí của Sandy này, W đánh tay này, sau đó là liên tục đánh tay và giúp quy chúng này, tốc biến ngược về, trời sập được tung ra bắt nở hoa, nhưng điều đó không quá quan trọng khi mà không còn bất kỳ đồng đội nào ở đây. Chuyển cổ học vẫn mạng rất đau cho vị trí của Sandy. Còn Ezreal bắt đầu xanh trở lại. Thế game này vẫn ra 40 phút không? Một cái thế game này ra được đến phút thứ 40 không? Ai ỉ ạ. Nào, rồi, nằm xuống từ từ. Ima đấm Pori nhưng mà đồng đội thấy đồng đội nằm xuống là chạy rồi. Cái gì đây? Thật sự đây hả cái Nick ơi, trời sập được tung ra. Nào, Samdi đang bị tấn công, Samdi bị bớt sát thương. Đến từ vị trí của LeBlanc trả sát thương ngược trở lại, Samdi bị sát down trong pha này rồi. Rampage đến từ vị trí của Ima đấm vào, đây rồi. Tưởng là GX lại làm cho hề. Nhưng mà vẫn chưa end được. Khả năng là chỉ lấy được 3 đường trên thôi à? Có lấy được siêu cấp không? Không lấy được siêu cấp đâu đúng không? Tại vì là tốc độ ăn lính chậm mà. Nếu mà Pantheon thực sự muốn đép là không ăn được đâu. Rồi. À, còn con LeBlanc này xanh thế. 706 đến từ vị trí của LeBlanc. Rắc
Rất khỏe, LeBlanc khỏe quá. Chắc là khả năng là chúng nó kiểu đấy, làm tí gì nhỉ? Biệt thự nhà lầu xe hơi, trời sập được tung ra. Tun là người bị nhắm tới, không còn tốc biến đến từ vị trí của Tun, toàn chói trượt. Nhưng mà LEC thì không có gì để dí theo rồi. Định là dừng pha truy đuổi ở đây. Làm tí nhà lầu xe hơi đấy anh em ạ. Great job. You got the picks, but here, look at Jackie staying in fog of war, picking up Paris first. Oh, and here he's back again. No, Paris, no. Jackie's like needs to work in a sushi. Còn cơ bản là may nó để may cái là cái gì? Con LeBlanc này khỏe quá rồi. Nên là Sam đi không có cơ hội để mà làm gì đó. LeBlanc 25 số. Tắc full đồ. Và khả năng đang hướng tới cho mình đó là cái mũ tử thần Rambaden. Cái giây nữa còn Baron xuất hiện. Thằng Kaysar vào 5 thằng mà em bảo là khả năng là từ từ đem cho tốc độ nhanh lên đi. Con này làm tí gọi là biệt thự view biển rồi, làm tí nhà lầu xe hơi rồi, làm tí đố bạn tôi đố bạn biết rồi, làm tí bạn biết rồi. Jackie đang rình rập con cá mập rồi, quay vào vị trí của Phi. Peter thì đang bận với vị trí của Jack ở góc bên kia. Ui, một combo ngay lập tức là vị trí của Navi, vị trí của Nami phải nằm xuống, sau đó là đến Ezreal nằm xuống, hành quyết công khai vào. Chưa hạ gục được Noah, Noah mắc kẹt ở đây, Noah bị nằm xuống rồi. Và quét giờ dành cho bên phía của Zenix. Peter trốn ạ. Định làm gì? Đi cổng ngược lại hả? Rồi, ở GX muốn làm người rồi. Và kết liễu ván thi đấu này ở phút thứ 31, 25-6 và tỷ là 1-0 dành cho bên Zenix. Thế bây giờ mình giả vờ mình biến về, mình không end game nữa được không? Trận này chúng nó ra nhiều mạng chưa này, 31 mạng này. Con này đánh ảo thật. ELG ở rồi, sang TBLL gãy. De Red e jogadores de Fúria ali, a gente piscou, mas quando estiver pronto aí, a gente coloca aí os jogadores que mais pontuam no nosso Fantasy, né? Só deu eles, Red Kennedy e Fúria dominaram os números do Fantasy na quarta rodada, essa quarta rodada ali que foram jogos de segunda e terça. Especialmente a Red é um time que sempre pontuou muito, cara. Desde o ano passado é um time que pega muita pontuação porque busca muito abate. No Fantasy isso conta muito, né? Jogos até um pouco mais longos que são embananados aí no mid-game, favorece em termos de pontuação. Então a Red que se atrapalha ali nos 20 minutos... É um time que mata muito, né, cara? É um time que mata muito. E isso é bom pro Fantasy, guys. Times que matam bastante, inclusive alguns recordes aí foram quebrados nesse último final de semana, nessa última super semana que a gente teve sobre pontuação individual. A gente viu ali, ó, o Céu liderando 46,7 pontos. O nosso hermano lá, Víbora, carregando. Steps também, dispensa comentários, vem pontuando bem demais. Mas esses são recordes aí que estão sendo quebrados pelos jogadores que vão indo pra cima. Tem jogadores aí que estão nesse recorde dentro do seu time para essa semana, Lopera? Desses três, o Ayu tá. O meu tem o Steps. No meu caso tem o Steps aí. Eu fui de Tatu. Mas o Steps ele pontua muito, cara. Eu sinto que ambos são muito pontuadores, inclusive falando sobre Looper FC aí no Fantasy, eu fui com 3 jogadores da Fúria, mais especificamente Tatu e a bot lane, e eu tentei ir num mix. Como eu sinto que vai ter uma zebra, eu coloquei 4 times diferentes nessa semana pra ver se eu vou arredondar no final, esperando que algum time dos favoritos vai perder. Lupão, é feio eu dizer que eu espero que você caia, que você fale no seu Fantasy, porque eu tô ali no top 2, Lupão, e a ciência sempre que reinou durante a Copa CBLOL, agora eu já tenho que mudar um pouco a minha dinâmica. Eu tenho que arriscar um pouco mais. Verdade. Eu coloquei um Dudu ali, esse Penloso eu acho que vai ser um jogo jogado, então eu espero que seja aquele jogo de 40 minutos pro Dudu pontuar muito, arrisquei no Aphelios,
cozinhei ali um pouquinho de Red, um pouquinho de Los, um Brunão. Então eu vou pra esse lado, Lupão. Eu tenho que tentar algo diferente de você pra conseguir chegar na nossa disputa ali. O lobby tá bem representado no Fantasy, guys. Uma coisa é fato, aqui no lobby a gente tá indo bem. E na classificação vamos... Cảm ơn anh He nha. Chúc anh He ngủ ngon nha. Cảm ơn anh Gia nha. E segue o nono, que o décimo... Anh ngủ sớm, cô bình luận tốt nhé. Ok anh ơi, em làm CBLL đến hết cặp 2 chưa? Não é muita Siêu diferença, anh. né? Entre Foguete e Rafaela Tomás, somente 3 pontinhos. Tá bem pertinho, mas a gente conseguiu a façanha, né? Os 10 casters, ninguém mudou de posição da última semana, cara. Lupão lá na ponta, eu tô vindo em segundo colocado ali, o Grutazão tá tentando beliscar também esse top 2, chegar nesse top 1 e incomodar o lobby. Cara. O Gruntar é perigoso porque ele gosta de um temperinho. Então nessas semanas que é mais perigoso, ele tem a chance de te passar, tá, questão? Ou até chegar em mim. Então, mas é porque agora go big or go home, Lupão. Acho que eu vou ficar lá no meio da tabela, ou então eu vou tentar buscar essa ponta aí. E essa ponta a gente pode também olhar um pouquinho, né, esse patch notes que mudou, mas que, sendo honesto, guys, mudou o número do patch. Saiu do 26.7 pro 26.8, porque as mudanças mesmo de campeões e etc. foram pequenas, Lupeira. Muito pequenas, a gente teve especialmente um buff no Lucian, um nerf na Mel, como sendo os highlights, mas não é algo que muda muito. Eu acho que a Mel vem aparecendo um pouco mais como resposta a Edge Serafine, teve um nerf na Karma, mas também todas as pequenas mudanças de números, pequenos números que vão mudando. É aquele patch que quando você soma 2 ou 3 patches desse, aí sim cria uma diferença. Mas quando a gente pensa somente nesse patch 26.8, eu sinto que o meta mesmo, as prioridades vão se manter as mesmas. É, um patchzinho pequeno, né? Às vezes é isso que o Lupão falou, a Karma vem sendo nerfada, 2, 3 patches, aí daqui a pouco ela já não começa a ser tão picada. No caso da Mel, é um dano base, e ela é muito boa realmente contra a Ashe Serafine, e ela tem uma lane phase também bem decente contra a Ahri também, né? Então essas questões de skill shots ali é interessante. Quando eu jogo mid, eu sempre jogo de Mel. Sabe quem que é a mãe da Mel, né? No League of Legends? É a Ambessa, né? Sabe quem é main Ambessa? Ela? Snare over the top. Gostou do link? Esse cara, aqui eu usei ao vivo. Eu tava pensando, mano, por que ele falou da Ambessa? Aí agora eu entendi. É porque a mamãe Legolas LOL, ela é main Ambessa, main Yorick também, né? Você tem gostos um pouco, cada um pra um lado, né? Exóticos, tá queixando. Boa tarde pra minha bancada aí do Lobby, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente por aqui. E sim, eu gosto assim, umas coisinhas diferentes. Eu confesso que nos últimos anos até tenho me rendido mais a picks do meta. Normalmente eu não jogaria de Ambessa, mas ela é braba demais, né? Lore, As on this Nico HG, how well timed can it be? And they're going to play behind the smoke. We're about to have a big skirmish here. They broke the smoke. It catches m0NESY completely off guard and Tessa's down before Nico's Deagle can start to connect. He's hit 2, he's hit 3. $700 well spent now, all onto Nico's shoulders, trying to track the head of Donk. Partners up with Shiro, connecting bullets. He's making this one work as close as he could. Look at the damage, 30. E a gente tem principalmente aí, né, a gente teve alguns atiradores e abate solo. Eu tô vendo aqui, ó, os top laners como sempre reinando, né? Olha, o Zed tá com 8zinhos, tá com 7, tá bem coladinho no outro, tá legal. E a gente também vê os mid laners, cara, solando bastante, tá tendo poucas soladas, o assim. Face eu me impressionei, cara. Entre atiradores, o Face também, mas acho que foi aquele Victor contra a Aurora, do Envy, sabe? Pode ser. Acho que ali foi onde ele ter somado umas 2, 3 abates ali, né, Legolas? É, isso daí. Eu acho que ele tá vindo muito bem, eu via muito mais ele como setup do que com carry, mas esses abates solo estão sendo bem legais, e já que a galera gosta de ver mais coisas de dano, eu trouxe mais stats de dano, dessa vez o dano percentual, então é muito mais sobre o que o jogador consegue representar pro time dele em relação a dano, e a gente consegue ver que quem tá liderando isso daí é o Bal. É claro que a gente não faz aquela competição entre jogadores de times diferentes, porque é muito mais em relação ao próprio time. Então o Bal ele tem praticamente 30% do dano do time do Fluxo. E o Envy é o único no top 5 que não é AD Carry, né? Então acho que também grita um pouco sobre a sua prioridade, mesmo estando numa role que não costuma ser a que chama a atenção em termos de dano hoje em dia, né? E o próprio Bull também não é um jogador que a gente tá destacando tanto, né? Quando se fala de Loud, falamos-se muito mais sobre a solo lane, sobre o Chino, sobre o Brunão, o Young Jay vindo bem. Então, o Envy é um infiltrado ali. Realmente, mid lane hoje em dia não é tudo essa questão de causar esse dano absurdo, né? Um DPS assim tão alto. Muitas vezes, Legolas fica na side, um pouquinho de Rise, acaba não castigando tanto assim o adversário. É isso daí. A gente tem mais stats de dano, temos o de dano por minuto, que a gente passou ali bem rapidinho. Foi só um flashzinho, mas agora sim, né? A gente vê aí o craque aí, que inclusive na super semana deu a letra, conseguiu muitas eliminações.
cara, sempre essa jogada muito agressiva, e a gente vê o Cell também aqui figurando esse top 2 como outro jogador extremamente agressivo, tá vindo muito bem nessa bot lane com o Kai Wing e mostrando aí esse DPM altíssimo. E já que a gente tá vendo muito atirador, né, aparecendo, tanto em dano por minuto, quanto porcentagem de dano, tem um AD Carry que tá lá do outro lado do mundo e que vai se juntar com a gente agora no lobby. Ninja Kiwi, annyeonghaseyo, Ninja Kiwi, como é que você tá, meu querido? Annyeonghaseyo, velho, como é que você tá, velho? Tô muito bem. Boa tarde aí pra todo mundo, pros fãs, pra vocês. E aqui tá meia-noite e 50, mas... Jogou quantas solo kills hoje aí, Ninja, já? Quantas solo kills só no dia de hoje? Hoje eu tirei de day off, então eu não joguei muito não, né? Mas a minha média, assim, tá sendo uns 10 jogos por dia, velho. Perfeito. É o todo aí, Ninja, já tá chegando uns 2.000 jogos, vai pra quantos jogos aí? Cara, eles spamam jogo o dia todo, Lupão. Tô na minha live cedinho, Ninja que o tá online lá, jogando contra, grandes craques. Eu terceirizo um pouquinho, hein, Ninja, muito obrigado, mano. Tamo junto. Não, eu tô com pouco jogo, eu tô com uns 1.100, 1.200. Porque depois do primeiro mês, eu dei uma reduzida, tá ligado? No primeiro mês eu tava jogando quase 20 jogos por dia. E eu já queria saber contigo, Ninja, como é que você faz pra dar aquele reset, porque a gente sabe que essa sequência aí de jogar sempre muita solo kill por dia, né, você tentando focar em subir de fato, como é que você faz pra dar aquele reset de um dia pro outro, pra se recuperar e continuar nessa subida aí? Eu faço bastante coisa fora de game também, eu cuido da minha parte física, né, eu faço exercício. Uma coisa que me ajuda também a desestressar um pouco é estudar coreano, incrivelmente, que eu sinto que é bom pro meu caminho, né? E toda quinta-feira eu faço fisioterapia, vou na máquina cápsula hiperbárica e às vezes ainda faço algumas coisas adicionais ali. Caraca, oxigênio, o negócio, o treinamento do Goku ali, até ficar na cápsula e tudo mais. Ô, Ninja, coisa linda, mano. E, ô, Ninja, a gente acabou de mostrar um pouquinho aqui sobre, poxa, os atiradores, questão de dano. Você tá conseguindo acompanhar o CBLOL aí no ao vivo? Acompanha depois, quem sabe num VOD. O que você tá sentindo aí em média dos atiradores e das bot lanes que a gente tá tendo aqui no nosso cenário, cara? Então, vou começar falando do Cell, que eu acho que foi um que me surpreendeu bastante. Acho que o time da Cade, no geral, eu tava com uma expectativa maior, mas o Cell, eu acho que tá jogando muito bem. Um que eu acho que tá jogando bem, mas eu tenho expectativa muito alta, é o Ayu. Eu acho o Ayu muito bom, mas eu acho que ele não tá desempenhando tão bem quanto ele tem o potencial. E um que eu me surpreendi bastante, né, com esse último split aí foi o Dudu. Eu achei ele um jogador muito bom. Você chegou a jogar contra ele também no circuitão, né, Ninja? E hoje ele enfrenta aí um Trigger, por exemplo, nesse jogo de Los contra PEN. Você acredita que a PEN, depois do que demonstrou uma boa vitória ali na semana passada, pelo menos em um jogo no mapa contra o time ali da Fúria, tem chances? Como é que você vê essa leitura também de Curi com Trigger e esse Dudu chegando com Ackerman? A bot lane vai mais pra que lado? O que você acha aí sobre esse confronto de bot lane do jogo 2 de hoje, Ninja? Eu diria que eu tô um pouco mais inclinado pra Luz. Acho que eles estão no momento melhor, como time e como bot lane. E acho que o Trigger e o Curi estão dando um underperformance comparado com o nível que eles poderiam demonstrar. Então... E ô Ninja, falando um negocinho aqui de picks, a gente tá tendo picks muito parecidos com o da LCK, mas na sua opinião aí, de quem tá jogando solo kill, tem algum pick que ainda não apareceu aqui no CBLOL, que tu acha que pode aparecer mais? A gente vê muito dessa NAVI suporte, né? Ela tá aparecendo nos seus jogos, o que tá rolando aí? Eu ia falar justamente dela mesmo. Eu acho que a NAVI é um boneco que poderia aparecer mais, mas eu acho que só deveria aparecer na mão de quem é muito bom, porque é um boneco com um skill cap muito grande, né? Tipo, todas as skills dela são bem difíceis e a principal vantagem da lane dela, que é tipo, ter um range muito alto, você tem que ser muito bom pra aproveitar disso. Então, gostaria de ver a NAVI aparecendo no CBLOL, mas queria ver uma boa NAVI. Ô Ninja, e agora, mano, me despedir de você e deixa seu recado aí por onde que a galera pode te acompanhar, qual o seu horário de live comumente aí na Coreia, qual seria o nosso horário aqui no Brasil. Pô, e muito obrigado, cansa me dá aí por ter participado aí com a gente, mano. Tá bom, coreano, hein? Meu horário de live tá saindo das 8 da manhã até umas 2 da tarde, assim, pra quem quiser acompanhar. Tô streamando nas 3 plataformas padrões, né? E queria agradecer, né, a galera aí do CBLOL, aos meus fãs também, que estão me apoiando muito nas streams e no Twitter, em todos os lugares.
E é isso, muito obrigado. Valeu, Ninja. Pode. Continua fazendo live nesse horário pra rolar uma terceirizaçãozinha aqui, coisas leves, Legolas LOL. Ele falou um pouquinho ali sobre Penlo, sobre essa questão de bot lane. E o Curi e o Trigger enfrentam hoje o Dudu, mas tem um confronto também lá no top de Zest contra Robô. O Robô mesmo falou no vlog da PEN, poxa, eu tomei uma surra que fazia tempo que eu não tomava. E o Zest é um cara que gosta de jogar lane pra frente. Como é que você vê essa leitura hoje aí de Zest e Hobbs também, Legolas? Cara, eu vejo que, obviamente, o Zest ele tá numa situação muito melhor. Acho que ele puxa muito mais atenção e recurso pro time dele. E é um time que se encontrou muito melhor do que a PEN até o momento aqui no campeonato. Então eu sinto que, além do time como um todo da PEN ainda não ter se encontrado da forma que talvez a gente esperaria, o Robô ele também, eu não sinto que ele tá conseguindo fazer boas lanes. E acho que é muito pelo momento do time e tudo mais. Mas, Lupão, é bom lembrar que esse time da PEN, ele ganhou da Luz na Copa Ganhou. CBLOL. É verdade. Era uma outra PEN, era uma PEN Legal. ali ainda com Tinoz e tudo mais, só que eles sabiam alguma coisa, pelo menos naquela ocasião, pra ganhar da Luz, e a Luz veio um pouco fragilizada também da semana ali, Vem. da Super Semana. Bastante fragilizado, e eu sinto que é o maior clash que a gente tem de estilos, porque a PEN precisa sobreviver a um early game, que talvez seja o early game mais forte que a gente tem no campeonato, assim, em termos de sides, no top e no bot, do Dudu Ackerman e o Zest. Então lá, eu sinto que é isso, a PEN tem que chegar aos 15 minutos, pelo menos estável, fôlego, né? pra conseguir ganhar. E tem que ser isso, né? Porque quando eles ganharam do time da Luz, foi jogando pro topside. Então vamos ver se eles vão trazer alguma coisa diferente. E eu separei uma jogadinha pra mostrar um pouco sobre essa inconstância do time da Luz, porque eles foram muito bem no início da competição. Essa Super Semana não foi legal pra eles. E é justamente uma jogada em que eles acabam se afobando, porque foi um jogo que eles estavam ali com uma diferença de praticamente 10 mil de ouro em relação ao time da VKS, e aí eles tentaram cozinhar alguma coisa no momento que o Barão estava vivo, só que o posicionamento não estava legal, e eu sinto que existe uma falta de sincronia, que vai acabando vai deixando o time mais afobado. E observa, aqui meio que já acabou, o Dudu ele já tá com praticamente nada de vida, e aí vem o Zest pingando, faz essa entrada, e pô, aqui não dá, né? E essa foi apenas a primeira de algumas lutas que eles foram perdendo, o Fate também acaba sendo abatido, e uma diferença de 10 mil de ouro cai pela metade, justamente por conta dessa indecisão do time. Legolas, obrigado aí. Vamos ver se essa Luz consegue arrumar alguns dos problemas que tiveram nessa Super Semana. E Rafa, de fato, hoje é uma série, é um jogo que pra Luz vale encontrar com a vitória de novo depois de 2 derrotas e pra PEN continuar viva na briga pelos playoffs. Exatamente. A esperança é a última que morre. Quando eu falei, assim, quem é que tá aqui pra assistir a PEN que já chegou, porque vai ser o nosso segundo jogo do dia, você me falou, a esperança é a última que morre. Exatamente, a esperança é a última que morre, e digo mais, a última vez que eu vi a minha PEN ao vivo, fomos campeões em casa, lá em BH, então eu tô confiante que hoje vai ser 2-1 PEN, tranquilo. Trazer a sorte aí. Outra coisa que tá rolando, que eu vejo a galera comentando nas redes sociais, é que a gente começou esse split com a PEN pegando já alguns times bem fortes e não aqueles que estão abaixo da tabela. Os próximos confrontos da PEN, que é Los hoje, na próxima semana Fluxo e na outra Leviatã. Você acha que esse é um momento que eles podem aí tirar, sabe, um fôlego a mais? É o momento que o fundo do poço, o único lugar saída pra cima, né? Então, eu acredito que hoje já pode alavancar e ser a catapulta que vai jogar a gente lá pra cima de novo, né? Tacas, o fundo do poço, o único lugar é a saída. Perfeito, é uma colocação até filosófica se a gente parar pra olhar bem. Guys, hoje então a gente tem essas duas séries, Los e PEN, a nossa segunda série do dia, vale muito para ambos os times, mas a primeira série do dia é Fluxo contra Fúria, uma Fúria que o GSTV meio que falou algo parecido, né, que vinha pedindo esse contato, tava pedindo para perder um pouquinho, e olha, o Fluxo semana passada conseguiu ganhar dessa Loud, vamos ver agora se consegue pegar uma Fúria também ali de desavisada, Lupão, porque essa Fúria tá pedindo contato. Tá pedindo contato, e o time do Fluxo, que até o momento depende muito do Cold, né, cara? Eu acho que ele vem sendo grande nome, tudo bem, é um time mais completo, que tem outras ferramentas, mas o Cold contra o Tuts vai ser a grande matchup nesse primeiro confronto, e tem um campeão que os dois amam e são muito bons com ele também, com ela, na realidade. O que o Cold amassou aquele jogo de Akali contra Zoe foi bizarro, e o Tuts tem uma estatística também, assim, de
de Akali, que é bizarra de boa, cara. Olha lá, 16 jogos, 13 vitórias na carreira do Tuts, joga muito, o Cold também foi bem clutch, e é uma campeã que é assim, né, você dá um deslize, você compra uma luta ali, que alguém gastou um cooldown que não devia, alguém deu a cara sem flash, a Akali ela pega essas brechas muito bem, e a gente tá vendo uma das plays de Akali do Tuts, inclusive foi uma jogada polêmica, porque não foi o possível penta, né, que ele tava pedindo, o Ayu foi lá, pegou um abatezinho no meio, mas o Tuts faz grandes jogadas com essa Akali. Faz grandes jogadas, em termos estratégicos, eu sinto que os maiores desafios da Fúria é quando eles estão contra excelentes mid laners. Porque o Tuts ele habilita muito o Tatu, a Fúria joga em torno do Tatu, então sempre que a Fúria joga contra um mid laner muito bom de lane, Mireu, Kazé, nesse caso vai ser o Cold, eu sinto que a Fúria sente um pouquinho mais de dificuldade. Não sei se é isso que vai acontecer hoje, mas eu sinto que é um desafio muito grande para a Fúria de mais uma vez jogar contra um bom mid laner em termos de laning phase. E sobre essa relação de jogar contra um bom mid laner, que o Lupão tá falando, o Fluxo de fato tem um pouquinho dessa dependência, a gente pode dizer, né? Não sei se é exatamente a palavra correta, mas o Cold ele é o cara que realmente brilha um pouco mais em relação ao Fluxo. Inclusive, guys, a gente tá vendo aqui, ó, ele foi MVP nas 2 vitórias que teve o Fluxo até então no campeonato, e a Rafa tá lá agora pra conversar um pouquinho com o Cold sobre essa série, sobre o momento dele no Fluxo. Aproveitando que vocês estão falando aí de Cold e dependência, vou falar com o Cold sobre isso. Ô Cold, você acha que existe essa dependência do time de sempre você ter que estar forte, os jogos passarem por você para vocês conseguirem ganhar? Yo creo que pasan por mí por el simple hecho de que saco mucho más por la skill individual y eso es lo más importante del juego, al menos en mid jungla del early. Entonces de ahí es donde voy a la ventaja y voy hacia bot, hacia top a sacar un poco más de ventaja por mi skill individual. Ele falou que pelas escolhas que eles fazem, ele geralmente é o que está mais forte no jogo, então, e que por isso então o jogo precisa passar por ele, que normalmente eles estão jogando assim. A minha outra pergunta é sobre vocês ganharam da Loud nessa última super semana, agora vocês vão enfrentar a Fúria. Você acha que dá para ganhar, que afinal de contas os caras eles ganharam os jogos contra Leviatã e PEN, mas titubearam um pouquinho? Sí se les vio muy complicado contra Pain y Leviatán, pero no por eso vamos a subestimarlos. Ellos son los que ganaron el America's Cup, entonces son muy buenos. Al menos en mid me tengo mucha confianza y sé que puedo ganar la TUTS individualmente. Siento que soy más fuerte que él. Ele falou que realmente eles não jogaram tão bem contra a Leviatã e a PEN, mas nem por isso eles podem subestimar os caras, até porque foram eles que ganharam a America's Cup, né? Foi a Fúria que ganhou, e que ele sente que ele pode ganhar do Tuts aí na mid lane também. Obrigada pela entrevista, pessoal, com vocês. Valeu, Rafa. Então você participa com a gente utilizando a hashtag CBLOL. Tem aqui, ó, inclusive hoje é aniversário do Dudu. Tem Maria dos Foguetes aqui no meio. Hoje é dia de Fúria. Hoje também pode ser um dia pra Pen Game começar uma retomada. Lupão, você falou um pouco sobre uma questão de um azarão pode ganhar hoje, dar uma zebra. É 2-0, 2-0. O que você acha hoje que pode acontecer, amigão? Eu sinto que é Fúria 2-0 e a Luz 2-1. Tá, eu vou ali numa Luz 2-0 e num fluxo. Eu vou viver esse fluxo, Vai ver o fluxo? Eu vou ver o fluxo hoje. Vamos ver se em 4 segundos o fluxo mostra que eu tô certo, se eu tô errado. CBLOL começando mais uma semana. É chuva de LOLzinho. Vocês estão preparados? Tu segura 3 do Cataclisma pra garantir a eliminação que demora 1 milhão de anos pra chegar, mas chega! Vai cair todo mundo! E vai desabando! Tem tribo na jogada! Já garante a eliminação! Quero saber por que você fica roubando o penta do Tuts. Essa história aí tá mal contada. Deixa o Penta! Carioca! Double kill já nas mãos do Ayu! Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais e ele consegue o triple! Chama ele, no gás. Do Bull, Cataclisma, Cold na jogada! Nice, guys! Vamos, porra! Equivocándole gatito como tú, que me busca por la calle, por la noche, por el día. Equivocándole gatito como tú, que me busca por la calle, por la noche, por el día. É a Oriana do Kazé. Não é não. Mentira! Não é não. Não é não.
desespero. Fora Tokers! Fora Tokers! Fora Tokers! Fora Tokers! A volta da luz, só que tem a volta da Cade. Eles brigaram muito bem e o Céu, ele carrega muito. Esse moleque é um monstro. Tem que fazer isso mesmo. O Mireu abraça o Céu porque o Céu é o responsável por essa vitória. Tá tudo nas costas dele. Mas isso é CBLOL. E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos à semana 4 de CBLOL. Já passamos aí da nossa metade dessa fase regular. A fase regular, gente, que vai até a semana 6. Ou seja, de hoje até o final dessa fase regular, o seu time tem somente 3 confrontos. No dia 9 de maio começam os nossos playoffs e 2 times deixam a gente. Eita, Nossa Senhora, quem serão os 6 times que continuarão nos nossos playoffs, hein? Chep, GSTV, uma boa tarde pra vocês. Pô, a gente começa essa semana 4 aqui, até a terça-feira, super semana, a gente tava aqui na transmissão. Será que os times tiveram realmente bastante tempo pra se preparar aí pra esses confrontos? Teve, Jesse. Sempre tem que ter esse tempinho pra se preparar. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, GSTV, todo mundo que nos acompanha. Porque, beleza, os dias foram um pouquinho menores, mas, né, eles tiveram ali da saída da Super Semana da terça-feira até hoje somente esses 4 dias. Mas são times que estão acostumados a se enfrentar, conhecem os jogadores uns aos outros. Então, isso aí é desculpinha, tá? Se meter essa aí depois de uma derrota, não vem meter esse louco, não. E GSTV, tudo pode acontecer ainda, tá? Apesar de termos 2 times ali na lanterna, a gente sabe como é que é o CBLOL. É meio jornada tripla, né, chefe? Sem tempo pra descansar. Boa tarde você, boa tarde todo mundo acompanhando. Acho que não é desculpa pra ninguém, porque todo mundo tá no mesmo rotina, no mesmo ritmo. Mas realmente, acho que o preparo já podia estar vindo meio que antes da Super Semana. Eu me lembro do Zest ter falado isso numa entrevista, que já estavam pensando em 3 jogos. Os 2 da Super Semana e esse do sábado também, que já vai embalar na sequência, né? Tem um Lose Pen chegando também. E são jogos importantes, porque a gente tá chegando, né, na metade pro final da nossa etapa. É isso, meus amigos, então vamos abrir o final de semana de CBLOL. Vem com a gente pra Fluxo contra Fúria! É isso então, senhoras e senhores, primeiro jogo da série melhor de 3 e eles já chegaram, são os Pixelmans da telinha pra vocês. Banimentos já estão rolando, o time do Fluxo esperto aí com essa Serafine, que o Jojo trouxe mesmo sem a Ashe, então tá aí Serafine, Pantheon e a Karma banidos pelo Fluxo. Na Fúria temos Vai, Nautilus e Oriana, e nós vamos receber aqui o nosso sonhador, cara, Takeshão vai viver o Fluxo hoje. Me permita sonhar, GSTV, me permita sonhar. Eu adoro ver os outros sonhando. Vamos ver, cara, essa é o Fúria... maior vendedor de sonho no Brasil. Porque a Fúria tá pedindo esse contato, e acho que o contato uma hora vem, GSTV. Semana passada, Super Semana, foi graças a Yuzi resolver alguns jogos pra Fúria, se não era possível até mesmo uma PEN vencer o jogo. Tatu tomou um susto ali, quem sabe com a escolha de Atrox vindo do outro lado. O first pick pra ele foi no Java, junto do Atrox. Vamos ver qual será a escolha do Fluxo. Baniu suportes. Tem a Lulu ainda, que pode protagonizar uma questão de peel, tem uma Nico, um Bardo ainda, que vai ser agora a escolha então do Fluxo, o Bardo para Mamote. E como vocês podem ver aí, né, o Fluxo teve direito de escolha, então eles escolheram o Last Pick e a Fúria como resposta escolheu o lado vermelho. Então temos aí essa configuração para esse jogo de número 1. E agora a gente tem aqui, ó, o Bardo 8/1. Pra mim, nesse momento, ele tá chamando muito a Caitlyn, por mais que acho que é um campeão bem flexível, assim, né, na função de suporte, não vejo tendo uma dupla meio cravadinha, e a gente aqui pro time da Fúria vem pra um campeão bufado nessa atualização, né, Takeshi e Lucian,
talvez já deve aparecer aí com a Nami do Jojo pra garantir essa dupla, por mais que a gente nem considera, né, Nami e Lucian talvez sendo a dupla mais forte da Nami, sim o Cork. Acho que pro Lucian, uma vez tem ele, é aparecer mesmo a Nami e a Kali dos dois midlaners. Quem que vai conseguir jogar com ela hoje, né, Takeshão? Perfeito. A Kalizinha aparece bastante, vamos ver agora qual será a dupla então do Lucian. Não foi a Nami, vai pro Lírio. Uma das coisas que eu acho que a Fúria mudou, que eu gosto dessa mudança, porque eu acho que tá com esse hiperfoco na Nivea, e eles estavam jogando justamente essa matchup contra Bardo semana passada inteira. Quando vinha Bardo, eles estavam tentando trazer direto uma Nivea, Ezreal. Agora eles mudaram um pouquinho a leitura deles aqui sobre esse meta. Pegam então o Lucian, que teve esse buffzinho de 2 segundos ali no E dele, pode dashar um pouco mais, e a resposta ali do Baal vem com esse Ezreal, que também é um par que brilha aí com Bardo historicamente, é uma duplinha constante pra Fúria. Esse milho aí contra Trox e Bardo, não entendi direito o porquê da preferência do milho e não da Nami, mas vamos ver agora dentro de jogo. Eu acho que, eu ia até comentar que eu tava muito mais crente que poderia vir um milho do que a Nami, porque se eles deixam a Nami passar, eles ainda têm o Cork Nami. Isso, então, beleza. Eles têm o Lucian Milho, que é uma bot lane forte, e se eles deixam a Nami de lado, eles ainda podem trazer no jogo 2 um Cork Nami, que é muito absurdo. O milho, com o Q, ele pode evitar muito do Atrox chegar. O Atrox, ele precisa estar muito no gap closer, e aí o milho com o Qzinho, ele vai jogar, o Atrox fica pra longe, ele não tem proximidade, né? Talvez seja essa a esperança. A ideia de deixar passar a Nami pra usar com Cork, eu acho que é excelente essa leitura também, chefe, mas é aquela coisa, né, vale pros dois lados, então ainda deixa na pool que o time do Fluxo pode tentar utilizar no próximo jogo, ainda, né, pensando muito adiante, né, mas de repente quem ficar com Last Pick, né, no segundo jogo, já pegar a Cork 1 e 2, mas enfim, a gente vai vendo aí durante a série, a gente tem Zoe banida, a Kali é banida pelo time do Fluxo, agora a N também é removido, então não vai cair pras mãos do Tuts. O Tuts, ele tava gostando bastante de jogar de Victor, cara, um campeão que ele jogou nas últimas rodadas todas, então vamos ver se realmente eles vão dar essa prioridade pra trazer já na quarta, quinta escolha aqui pro time da Fúria. Escolha ali de Akali com N, acho que não chama necessariamente um ban específico pra Fúria, esse último banimento da N. Ela joga ali contra uma área às vezes, mas ela também habilita bem, né? Que quando a gente pensa no Java, eu gosto de um mid laner que também pode jogar junto, com nível 6 forte, é a opção do Fluxo em retirá-la, enquanto o time da Fúria retira o Renekton ali. Pro Kurt, eles podem ainda flexar um pouco esse Atrox, o Kurt que inclusive fez uma bela matchup de Atrox contra Sion no último confronto ali contra o Chino, que foi a vitória do Fluxo. Vamos ver se eles já vão estragar esse flex ou se vão escolher o campeão da rota do meio. Pelo spoiler já vimos ali, que vem o Ryze. Perfeito, então o Ryze é garantido, 4/5 no momento no CBLOL, mas a gente sabe da força dele, um campeão muito banido também. Interessante como o Fluxo baniu a Kali, que era meio que a resposta do Tuts, e baniram a N, que foi a resposta também do Envy, né, durante aí a nossa super semana pra jogar contra esse Ryze, uma campanha pra jogar um pouquinho mais rapidinha. Eu acho que o Victor não cai tão legal, talvez seja a hora da Fúria voltar pra Syndra do Tuts, já que era uma campeã que ele tava utilizando bastante na Copa CBLOL. E não é, então é Nivea que vai ser sem flexar agora, né, Takeshi? Porque a gente já tem o milho caindo nas mãos do Jojo. O hiperfoco do Nivea que eu falei, né, não foi nas mãos do Jojo agora, foi pra rota do meio, mas faz total sentido, a Nivea joga direito ali contra o Ryze, inclusive o Tuts já jogou essa matchup em outras ocasiões. Contra o Bardo também, né? Sim, agora esse banimento também de Renekton possibilitou uma Ambessa blind um pouco mais forte ali agora pro Gigão, enquanto agora sim o Kurt tem uma leitura de qual é o campeão que ele tem nessa escolha. Renekton, principal counter, já está fora, eles vão agora mostrando um Garen, mas não vai ser Garen não, Chapão. Você acha que não? Pode ser alguma coisa ainda pra ser também ele que jogar não, nesse top, né? Vai jogar de Garen contra Nivea e milho? Você não anda, você não anda. O Garen é meio contra Solxante, né? Então tá aí, já trocaram, vão pra Rek'Sai. Não vou dizer que eu gosto muito também não, viu? É meio que tanque, assim, só que ela é um tanque mais pra HP. Ela tem que ter um tempinho na luta, né, pra poder entrar no túnel, se curar, e sinto que ela demora também pra conseguir itemizar e ficar forte, ficar incômoda, mas é a resposta dele pra jogar contra essa Ambessa. Alguns jogadores no mundo aí conseguem ganhar bem, viu, essa matchup de Rek'Sai contra a Ambessa ali, pelo menos na lane phase você vai bem, mas pro jogo aqui é muito necessário o Kurt ter sempre o flash up pra chegar na Nivea, também ali com o milho podendo cancelar o túnel, um Lucian que tem dash, é um pouco difícil de executar uma luta boa só com flash, essa Rek'Sai consegue jogar, a não ser que também queira focar muito em side lane, mas aí já é muito a questão é, pra chegar aqui no time adversário da Fúria, é difícil, especialmente pelo Qzinho do milho, dash do Lucian, a Nivea jogando lá de longe. Pois é, né, essa é a grande dificuldade que vai ter a composição do Fluxo, que é iniciar
A entrada deles é muito complicada, eles não têm um grande iniciador, o Atrox ele precisa de um flanco pra vir ali cambalhotando, a Rek'Sai beleza, vai te jogar, mas ela se joga meio que sozinha, o Ryze vai ter um controle quase que individual ali da sua prisão, mas mesmo assim é muito complicado ter esses pequenos mecanismos pra conseguir entrar. Do outro lado, meu amigo, a Fúria vai ter ali um Jarvan, um Ambessa, uma facilidade muito grande em se jogar e criar um terreno pra deixar o Lucian seguro. Pra Fúria agora é ver meio como é que vai chegar esse momento deles, né? Que a gente tem comentado. A Fúria parece que quando tá ganhando bem, sempre entra com a guarda mais baixa no outro jogo. E depois da gente entrar com a guarda baixa, entra mais brava, entra buscando mais jogo. Como que vai ser a Fúria aparecendo hoje contra esse Fluxo que ganhou a última partida? Colocou 2 pontos de vantagem pra zona de desclassificação, ganhou contra a Loud. Então acho que deu uma assustada ali em todo mundo. Vamos ver como é que a Fúria chega hoje contra esse Fluxo. É isso então, meus amigos, jogo de número 1 da série melhor de 3 entre Fluxo e Fúria. Vem com a gente pra mais uma rodada de CBLOL, começando nesse sabadão. Faz barulho, Arena, porque tá valendo! E no matchup de destaque da Rota do Meio, a gente trouxe a Kali sendo a campeã mais característica assim, dos dois jogadores. Foi banida, a gente vai ter o Ryze contra a NAVI. A NAVI que foi o counter, foi escolhida depois especificamente para encarar esse Ryze. Tem o Fantasma contra o TP aqui, né? Mãos do coach, o Fantasma, o TP do Tuts. Esse é o matchup que vai dar o que falar durante a nossa série. Vai dar muito o que falar, especialmente também se esse Bardo poder sair do bot contra a Nivea. Tem um setup fácil do Ryze, então vamos ver se o Momoshi consegue influenciar essa Rota do Meio. Que, como falamos, a Kali do Cold, 7 jogos, 5 vitórias. E também o número expressivo dessa Kali quando vai para as mãos do Tuts. Também é bizarro, guys. Acho que a gente mostrou no lobby dele 16 jogos com 13 vitórias. Vai virar aqui agora, então, esse confronto da Rota do Meio, mas também o Momoshi podendo impactar a qualquer momento se tiver com esse Bardo aparecendo no mid. Já teve esse banimento na série, né? A gente viu ali o banimento aparecendo no número 4 por parte do Fluxo, então o tempo inteiro essa campeã vai ficar em contestação, ficar de olho nessa Rota do Meio, que tem de tudo para ser um ponto focal aqui dessa série entre Fluxo e Fúria, porque são dois jogadores que Nhắc đến sự táo bạo và khác biệt trong thế giới snooker, không ai có thể bỏ qua cái tên Ronnie O'Sullivan. Ông là người biến bản. Like Poby is building up towards a rocket belt. I don't know what components he'd had finished before that last fight. Probably didn't have the full rocket belt. But Jackie's has a catalyst. Like that Ahri is tickling at best right now. Like the fur on her tails is doing all the damage rather than any actual orb of deception or anything. Whereas Poby actually has some AP behind him, right? So it's always going to be hard for Giant X to win a fight like that when you are really down an entire player in terms of damage. I don't like this. I fully agree with you. Catalyst and Ahri, when Jack has been popping off on these burst matches, I don't really know why he goes for this build, because I don't think he's in that big of a danger in this game. Agreed. I don't think they're going to be diving the Ahri this game, so I would love to see him build a little bit more damage, but as you say, his Ahri is purely decorative in these fights. She does not really bring a lot of damage unless she gets multiple Spirit Rushes resets, which will not really be her. How do you say it in English? Medic. Way of playing? In Swedish. Can you translate for me? What was it in Swedish? Förtjänst. Oh, her prerogative. What is it, yeah? I just picked a word that I wasn't quite sure if you knew and hope it's correct. Yeah, that sounds great here. Yeah. As you see, Noah and June opening behind on Lot here. As they want to get a Chain of Corruption here onto Mainter, followed by Deadly Flourish and then a Gin ult. Yeah, but will Mainter give Lot the angle here? Because it seems like they're expecting it. Look at Ashe and Lulu opening up behind there as well. There's the uncle down. Arrow coming out as well as Mainter was looking for the play and might still just make it. Lot almost turned to stone. Tries to answer onto Mainter. The card of course comes out. Paris blocks 2, 3, and 4. Blocked by the Lulu. Perus, yeah. And both bot lanes is open behind their top lanes. What a silly game we're playing right now. I love the mind games going on there. Both are super aware of where the other team will go, and they're just gonna be there to block it. That's smart stuff all around. You can see that's probably the most explosive lane right now. All the rest of the kills have been picked up from fights and skirmishes. LEC looking for Jackies, who has the Spirit Rush and should just be able to use it if needed. Dodges away from the dreaded return, and then didn't need to use his own ultimate in response. That's still a big chunk there. Means Jack is probably gonna have to TP back the moment he has the Rod of Ages, and still won't be a lot of damage coming out of this Ahri. And I feel like LEC now feeling really confident. Oh, Noah! Oh, dreaded return doesn't hit. The paranoia out. There's the Grim Deliverance onto the back line, and Noah goes down. No arc to save him as Isma tries to get an answering kill.
Samdi flashes too late. Isma going in with the Dustbringer, chasing onto Paris. Polymorph, and no one's scared of that squirrel. 7-1 now to Navi. And Relich is gonna be a monster in this fight. You see why the Aatrox is banned, but it still has the other Darkin in his pool, locking this ahead, just completely dominating this early game. Now with the Triforce, 4-0-1 on the Zahen now will be an absolute problem to deal with, because I don't think GX has the damage to kill him before the revive. Oh, it's going to be so difficult, especially with Paris in his pocket, right? This is one of the benefits of an Enchanter when you're playing a Bruiser jungler or Bruiser anywhere, is they can just stop enchanting the AD carry and start enchanting you instead. Nowhere here stepping up. Just a little greedy overall. I mean, he was trying to bait for the Nocturne, but once again, like, it doesn't matter if you bait for the Nocturne if the other guy has the same amount of numbers as you. Relich is here as well to match the play, and Isma gets a kill on the Ashe, almost gets this Lulu as well, but gets turned into, I think that was a little mini whale. I don't really know what. Sure, some sort of critter. Yeah, tiny little critter he was turned into. Not very frightful one at that. Not at all. First items being completed across the board. Hex Optics for Noah. Samdi went Kraken Slayer, Rocket Belt for Poe. We already talked about it. Rod of Ages is now there for Jackie, stacking up, so we're looking at a 25-minute spike on the Ahri. Huge. Dusk and Dawn for Lot. Talked about that as well. Even 0-3-0, he will output a lot of damage if left alone in fights. And both the junglers going for their Triforce and Experimental Hexplate respectively. LEC going to take this Rift Herald without too much of a skirmish. And I wonder if GX have just said, okay, we take our foot off the gas a little bit. We can scale up. We don't mind waiting for later game fights, because like, in terms of 5v5s, it's going to be really interesting how these teams have to play it out. I mean, I'm really worried for GX Comms as I'm holding my breath here as the Charm comes out. A lot of damage by the Roe Ahri. Not really. But the problem they will run into... Oh, I hit him again, though. Look at that. Okay, now we use that was at least 10% of his HP, dude. The problem they will run into is that how does GX start fights? They find one-shots of CC. So either a Deadly Flourish, an Encore, a Nocturne Catch. And that's really difficult to find when there's a Lulu included, because suddenly the damage threshold you need to reach is a lot higher. And if you don't find that one-shot, suddenly the entire fight will fall on your head, and the Zahen will run Rampart, the Aurora come from the side, the Ashe will kite. So they really need to be quick with it, or just really try to play for side lanes where the Lulu is not. Because if Lulu is there, finding a one-shot is really difficult. Good little side step from Lot. Did have vision towards the Razorbeak pit where Samdi was ulting from, so if he hadn't dodged it, it would have been more of a misstep than a great play. You know, sometimes you just have to chuck out the arrow and see what it connects with. Not everyone can be William Tell, as next Drake up in 20 seconds, and Giant X trying to set up vision around it. Actually, using the gates here. This is the side lane place we're talking about. You need to play on your Varus lane, and it's exactly what GX is looking to set up here. No one is here to defend. Poby has no TP. He has flash. Can he get out? Flash, Spirit Rush, there's the charm follow-up, and Isma can't get through the Dominus with the help of Jackie's. Where's the damage? It's not there, Finn. It's not there, man. It's like where I check the meters as an Org Evoker and say, look, it's not all shown in the details, no one is getting buffed. There's no scale commander around. I feel like this is the problem that you run into as GX, as we highlighted. If you're playing a one-shot comp, but you can't even one-shot one target, what are you trying to do? They're doing the right things. They're trying to attack side lane because they cannot one-shot the Ludus there, but Mater is running up with a shield and an ult. Dominus still going as a visual bug more than anything else. That's his ultimate is not still running at this point, as Navi took a tower in the top lane, tower in the mid lane, and now reset to take the second dragon of the game for themselves. And Giant X, I mean, it's looking a lot like game one, just with the roles reversed. 7-1, 3k lead. Navi now the ones on the chase, and Jun doesn't have a way to escape. Hobie goes between worlds, and Jun is sent to the next, as Navi find their 8th kill of the match. I mean, it's exactly as you highlighted. It's literally the game one just reversed. Now it's Navi dominating, finding picks onto Noah and Jun in the early game, ganking Lot, setting him down to make sure Mater has a solid early game, and now it's just an easy game to play no matter where you go, no matter where you want to find a fight. Whichever fight you may end up finding will be a beneficial one. And this is why we can't be game one, Andes. This is why we can't judge everything off game one, because we were saying for Giant X, you know, going into the rest of their games, if they can beat Navi, they're then looking at possible top 4, you know, they can challenge. We gotta be game 2 Simons. Okay, Navi, this is huge. Exactly, this is huge for Navi. Well, come back so far as Paris flashes away from the chain of corruptions. I'm not quite sure if it was going to connect on him, but don't blame him for flashing, especially with terrain being the way it is and elevation being the way it is in League of Legends. Navi, though, I don't expect them to be punished for the lack of Lulu's flash. A Nocturne can jump on her, but
again, you don't really have the damage to follow up effectively as Poby is going to get charmed. He's just looking to clear out the wave, and the charm doesn't even get through the shield from his Merc threats. I will say, still one Dragon for GX will give them a little bit more time. It's not like they're looking at a 25-minute soul point just yet, so maybe you can slow down, maybe you can find a little bit of side push unlock, maybe you can find anything that can delay this game. But now it is Navi looking onto Jackies. He does have Spirit Rush. He's got to rush away from this because Navi are on the collapse, and there it is. 2 charges used. Dominus not even needed so far in the mid lane as the encore goes wide, man. No one is standing and applauding for this Seraphine pick as the arrow finds Sismo, and it's good Shroud of Darkness to stop it. Mainzer going back in with the Dominus himself. LEC looking for a catch, isn't going to find anyone with the dreaded return. That was hard to watch. This is the second time they try to kill Mainzer, but he's just too big of a crocodile. He doesn't die. The Mercs is really crucial here, not allowing them to be CC locked. Just dashing out with a stride breaker movement speed, just being an agile little reptilian. The Merc treads obviously would help if he was hit by the CC. But he wasn't really hit by the CC, dude. So, like, the Merc treads helped, I guess. He walked quite fast. He did walk quite fast. Arguably, Swifty boots would have been more advantageous in that situation. I mean, yeah, if the skill shot will go that broad. Yeah. I mean, sometimes it's hard to connect with them. And Giant X at least trying to do something, but Navi are stymieing them at every opportunity. Like, Navi are playing really well around the fact they understand if we make a play bot, something is going to happen somewhere else in the map. That's the power of Nocturne, it's the power of Paranoia, right? So Navi and Mainzer especially has been really aware of when he needs to be willing to do that slice and dice defensively, as we do have a pause coming out. Quickly, the pause in game 1, by the way. Noah knocked his microphone a little bit too far away from his mouth, and so his team couldn't hear him properly. So we had to pause so he could put his microphone back. This one, we'll see what it is. With now action it's too close. He's very loud right now, and they cannot focus. Nice. We can't hear Noah. We can't hear Noah. Oh, wait, it's because he hasn't actually said anything for a little while. It's a bit of a struggle currently for Giant X. Navi in a very strong position, and you'd expect them to be able to close out the game from here. But we have seen throws from 4,000 gold ahead at 21 minutes. This is nothing. This is Europe we're talking about, okay? Exactly. This is Europe. Exactly. Anything can happen. Crazy is our game, and we need to kind of go back to the drawing board here for GX, because now they've made 2 Nocturnals onto Renekton. Hasn't really worked out, and the game is just falling out of their hands slowly, but very surely as well. Yeah, so on this drawing board, does it just say help, or do we actually have some plans that we can draw up? What would be your suggestions, Master Architect Finn? Well, I would give it away, but I don't want to see the Varus stop winning, so I'm gonna keep him. Oh, understandable. They can't hear us though. They're not listening backstage. Yeah, but like, who knows? We don't have the words of wisdom. I for from one, Finn. am just overjoyed that the Varus top is struggling, so I don't have to see it in my solo queue game when I get home. Man, That's all I care about. There's no way this game of Varus top affects the solo queue ratings. I mean, if one Varus top gets scared of playing Varus top because of this game, that's a win for society as a whole. That's understandable, I guess. Yeah. That's understandable. I hope as well we don't see Aries with Rod of Ages in solo queue. I mean, we have seen quite a few over time in the leaders. In this composition especially, I don't think it makes a huge amount of sense. I mean, it could be that if he thinks into the Aurora matchup, he kind of can just guarantee side push by being so tanky that Aurora's burst window doesn't really affect the Ahri, and he kind of tunnel on the side matchup, where in fact he kind of needs to play one shot in his comp. But it's a hard call to make, and in the end, this game is not on Jackies. He's not the reason they're losing this game, and his Rod of Ages is not the reason they're losing. They're losing because the early game was really sketchy. The Varus top got ganked a lot, and I think Noah and June, despite having some really good plays, kind of got shut down by all of Navi as a whole. Yeah, I think the main difference that you see between this game and game 1 is in game 1, Giant X did a really good job of shutting down LEC. Yes. Right? Like, LEC wasn't able to be impactful on the map, and here we saw them trying to do it again. Like, Jun walked past the Razorbeaks as LEC walked into the bush, as he just got out of vision. We saw them trying to make plays to stop LEC in the early game as well, trading camps, right? But it just hasn't worked. And when it doesn't work and LEC gets ahead, Navi are an entirely different beast to when LEC doesn't have that agency. Yeah, no, I would kind of like Navi or GX if we go back to that invade by the Nocturne to kind of. I would love Isma to tell, okay, Lots and Jackies, if you go into my jungle now and check my camps, we win the game. Yeah, we just kill him on His hand will not play the game. He has 20% HP, level 3 with a blue buff. If he does not take 2 of my camps right now, he will not be able to play the game. But in the end, they didn't really commit to the bits.
which is in the end a choice. And Lot and Jackies did have solid early laning phases, but yeah, the early game just went out of their hands. And now you're looking down a 8-1 game and just 4K gold. It's so difficult to come back in a game like this, especially with a comp like GX's. Yeah, the composition is quite hard to execute in terms of how you play around in team fights. You talked about it, right? You have Chain of Corruption and Charm really to engage, or a good Deadly Flourish. So we'll have to see how they can adapt, and if they can adapt, because like in all honesty, this game is Navi's to lose, right? They are so far ahead. They have an Enchanter with a really fed Bruiser jungler, and then like only one person on their team has died, and it's Samdi. And even then, it's like, how do you actually get onto him again, right? He has Cleanse, he has Flash, he has a Lulu. It's going to be really tough. Absolutely. Look, I want to see if he can base and get his depth stance soon, because when Real Edge gets depth stance, Thunder Sky and Triforce this a hand, and especially if he gets to level 16 later, he gets an extra armor pen from his old passive, it's going to be tough. Oh, Jackie's actualize a second. Alo, alo, anh Giáo Huy ơi. Còn ở đó không? Alo. Giáo Huy nha, em vừa tắt mic ạ. Had his gold cost reduced. Yeah, so that was a little while ago. That was a hot while ago, yeah. But I guess it makes more sense with a lot of ages. You know, you got a bit more mana. Yeah. And so actualizer Thật đấy, mình vừa tắt mic xong mình không bật lại ạ. Cost of your spells, but mana cost of your spells, sorry, but then also Đây rồi. the damage they do. Ta hết nha. Khỏe nha. Khả năng là em sớm tại nãy em đang làm LEC cũng được mấy chục view. 40. Tự dưng em nghĩ thế nào em quay sang em làm CB LOL, thế là nó hết view như thế đó. Khả năng là nghỉ sớm xong là sáng mai làm TF là hợp lý nha anh nhỉ. Thế em tắt nhầm mic. Bật lại ủa. Nãy ZNX thắng như nào thì ván này Navi thắng như thế à? 12-2 thì bên tiền chênh lệch. For the onslaught that is Real Edge. A massive flash W lands from both Noah and Jun, and here he is, just unchecked, unstopped, and unrelenting in the pursuit of the GX backline. Yeah, just needs to be on top of a lot there. Slow him down, make sure that Poby can chase. Jackie looks for this, but Paris with some great side steps. Delays for a long while means that Jackie doesn't get the Spirit Rush recharge and can't then dash back out. And then Noah, this is a great smite across the wall. Lại thì em có xem. À, anh không xem cái gì? Anh không xem cái gì? Ê, em hiểu mà. Khởi động rồng đến khi này. Bắn lê lên bên. À. Không có. Game is not over for as long as the row is stacking. Okay, and then when it's stacked, it's over? Well, yeah, but I mean, doesn't sound as cool now. Man. It's true. I'm sorry, man. So I forgot about the rule of cool when it comes to the rule of cool is all about all that matters now. So Baron is on the menu here for Navi, looking to set up topside, and what they went through game 1 is now what Jake's is going through. It's really difficult for Isma and Jun to get any control there as Mainter gets tickled by the fur, walks out. He does. Man. Good thing he's not as ticklish as some of the champions. If he was really ticklish, that would be really it would have been awful. It would have been awful in that situation. Okay, I think we have to set a new goal for Navi. Obviously, win the game is the be-all and end-all, you know. Like, win the game. But when you are this far ahead in this sort of game state, em Poby đấy nha. Close the game out by 29 minutes. I think that should be the Quay. Hoàng tường được tung ra bắt vào vị của AC không có tiến có luôn bên cạnh khi nhau. Chắc chắn là xem đi phải nằm xuống pha này rồi. Bên kia thấp máu. Rồi thi hộ bên kia bức màn chạy đi như vị. Người được nhắm vào lại là vị trí của Arut này. Q dành cho vị của Vitech. Bắt ra Q dành cho vị trí của Vitech. Ari cái với một mạng. Thì 74. Khả năng là nốt ván em đi ngủ. Sáng dậy là
hợp lý hơn. still think it should be sub 30 minutes. Like you have Baron for the next 3, that puts you 29 minutes. It's gonna be all about this push here, especially the pro view of Relech. He just kills him. It's good play, right? Grim Deliverance is great. Chase onto lock, gets a smite for the slow. Another auto attack, auto attack Q. W. No W, just auto Q. Doesn't use the second Q, importantly. So he could have knocked someone up with it. There we go. And yeah. I'm compelled, man. I'm compelled. I mean, he's just so fed right now, no matter who he goes. 2K in the bank as well after this fight. Yeah, Jackie's not going too well this game. After such a Baron performance in mình game 1, still always tại là aiming to 9. kill the enemy support. Game trước thì NX đấm NAVI như nào thì game này NX bị đấm như thế à? Ảo thật. So you said 29 minutes, okay, Yeah, so I think the important thing is Giant X, when they had a big lead, had a little bit of a throw, right? Noah and Jun got called a couple of times, and everything slowed down. I want to see Ảo thả Navi trụ win the game without cần quyết được tung ra gì nằm xuống sân đối thủ đấu này. Fantastic news. Noah will always bait. This time the flood wins. Khả năng là ván này chúng ta hơn ván trước rồi. Hoàng tường được tung ra, xem đi đâu. Xem đi. Tấn công vào. Lên. Oh god, what is it with enchanters this series? They don't get a moment to breathe. A minute 30 on the clock for Navi here. Can they do it sub 29? I think the answer is think you have it, Medic. Isma just end up looking like a faulty electrician there, coming to save Một điều những bên phía. all the health bars are going down. Can we show this? Is this not like post-watershed sort of stuff? Navi on the Baron push with the 2 waves, a minute remaining. Close out the game and take us to match 3 in this best of 3. And it's a 13 kill game by Anh ơi, em cảm ơn nha. Thấy rồi, em thấy rồi ạ. Isma. He said you need to shut down Relech if you are to beat Navi, and I think it's safe to say that Cảm ơn anh Gia Huy nha. go according to plan. No. Navi played to their win conditions incredibly well. We're going to hand it over to the desk to break down that game too. Thank you very much for our Đến 3 giờ em dậy em làm LCS anh em. Cảm ơn anh em đang xem nhá. 3 giờ em dậy làm LCS nhá. Pretty much the opposite of Quên what luôn happened nhé. in game number 1, where Khỏe it nhá. was now Navi just snowballing the whole game. And I want to talk about the draft, because neither of us really like the draft. Sao một bài nhạc thôi. I don't like when you've got a Nocturne with a bunch of AD carries you can't
deveria nessa luta, porque não conectou tanto aquele dano antes, deixou a luta um pouco mais emocionante pro chefão gritar, só que mesmo assim, é alma pro fluxo, é Baron pro fluxo, e o jogo 1 agora pra Fúria é só um grande, gigantesco milagre pra sonhar. Aqui o jogo tá encaminhadíssimo nas mãos do fluxo, que começa o sábado de League of Legends surpreendendo todo mundo, não só com uma possível vitória que vem, mas do jeito que tá jogando. Tá sendo muito bonito de ver esse jogo do fluxo. Estão superando mesmo a Fúria, a gente vai revendo a entrada. A Fúria foi sem visão, né? O Gil conseguiu encontrar o ADC, mas sem visão não teve muito como acompanhar, não sabiam o que estava acontecendo. Foi muito no susto a jogada e até conseguiram causar bastante dano, mas o fluxo rapidamente volta, inicia o dragão. É um objetivo que morre rápido. O Pit cura um pouquinho também para poder lutar de novo. E a Fúria não consegue levar os 50-50, né? Também é meio que na sorte nessa jogada, ainda mais com todo o fluxo aqui